ke ibu kota Tel Aviv. Akibatnya, kota Tel Aviv seketika lumpuh total karena serangan Iran menyasar ke kantor Perdana Menteri Benyamin Netanyahu. Apakah serangan ke kantor Perdana Menteri telah menewaskan Benyamin Netanyahu? Kalau kita melansir berita terbaru, pria berumur 76 tahun ini justru kabur dan mengungsi ke Berlin, Jerman. Netanyahu seolah membiarkan jutaan rakyat Israel terpenjara dalam konflik neraka yang tak berujung. Apakah ini menjadi tanda-tanda Israel bakal menyerah? Amerika Serikat yang biasanya ikut menolong kini juga merasakan serangan pedih tanpa ampun dari Iran. Bahkan Donald Trump menarik pasukannya dari pangkalan militer Uni Emirat Arab. Sejumlah helikopter dan pesawat tempur Paman Sam terlihat bergerak mundur menuju pangkalan militer lainnya di Timur Tengah. Ini menjadi indikasi jika kekalahan Israel melawan Iran sudah di depan mata. Apa langkah yang akan diambil Benyamin Netanyahu? Akankah Perdana Menteri Israel ini mengibarkan bendera putih atau justru meladeni perang Iran dalam skala besar? Cetak Gol coba merangkum Israel terpojok, serangan Iran melumpuhkan Tel Aviv sebagai berikut. Tel Aviv lumpuh total karena serangan tanpa henti Iran. Iran bukanlah negara yang bisa dipandang sebelah mata oleh Israel ataupun Amerika Serikat. Kalau kita ibaratkan, negeri para mullah seperti orang yang sedang dalam emosi memuncak. Hingga saat ini Iran terus menggempur Tel Aviv dengan ratusan rudal. Bahkan pasukan IRGC mengklaim serangan terbaru telah menghantam kompleks perkantoran Perdana Menteri Israel. Kantor dari rezim Zionis kriminal Perdana Menteri dan lokasi dari Komandan Angkatan Udara dari rezim Angkatan Bersenjata ini menjadi target dan terhantam parah oleh serangan kejutan rudal Khibar dari gelombang ke-10 Angkatan Bersenjata Republik Islam Iran. Bunyi klaim dari Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC. Kalau kalian masih tidak percaya lagi Iran atau IRGC. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak sejenak ucapan dari pemimpin IRGC tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. موج 11 عملیات وعده صادق 4 در یک اقدام ترکیبی پردامنه و پرتراکم گروه‌های عملیات دریایی و هوافضای سپاه پاسداران علیه اهداف نظامی آمریکایی صهیونی در روز سوم تجاوزات دشمن تروریستی به میهن عزیزمان اجرا شد. مراکز اطلاعاتی و انبارهای پشتیبانی نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس مجتمع صنایع ارتباطی ارتش رژیم صهیونیستی در بئرالصبر و بیش از 20 نقطه در مناطق تل‌آویو، قدس غربی و الجلیل در سرزمین‌های اشغالی مورد اصابت موشک‌ها و پهپادهای ایرانی قرار گرفتند. فرزندان غیور نیروهای مسلح ایران با حمله به 60 هدف راهبردی و 500 نقطه نظامی آمریکا و اسرائیل تا بدین لحظه با شلیک بیش از 700 پهپاد و صدها فروند موشک بالستیک و شکست دشمنانمان در رهگیری نصاب جدیدی را فراتر از کل جنگ 12 روزه تنها در 48 ساعت گذشته در جنگ با دشمنان متجاوز رقم زدند. اقدامات وحشیانه و تروریستی ارتش آمریکا و رژیم صهیونی علیه شهروندان مظلوم ایرانی در حمله وحشیانه به بیمارستانها، مدارس، صدا و سیما و مراکز مدنی اراده پیشبرد جنگ تمام عیار علیه دشمنان را در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بیش از پیش ساخته و سطح اقدامات نظامی کشورمان را توسعه خواهد داد و من نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. Kalau kamu sudah melihat videonya, IRGC tidak akan memberikan ampun ke Israel. Mereka bersumpah bahwa serangan skala penuh akan terus dilancarkan ke sejumlah kota penting Zionis. Apakah dengan ancaman tersebut Israel menyerah di tangan Iran? Nampaknya negeri Zionis tidak akan menyerah dan terus mengedepankan sikap sombongnya. Bahkan Kepala Militer IDF Shlomi Binder mengeluarkan pernyataan yang sombong. Dia mengatakan kalau Iran sangatlah mudah ditaklukkan dan meminta prajuritnya untuk tetap menyerang skala penuh. אנחנו מצליחים לייצר הפתעה טקטית ואנחנו מגיעים בשעה לא צפויה ותופסים את האויבים שלנו
בכינוסים שהם עושים, ומסכלים בערך ב-40 שניות יותר מ-40 מהאנשים הכי חשובים באיראן. ולא סיימנו. אתם צריכים להמשיך ולהציף את היעדים האלה ולסמן אותם. רק הלילה הבאנו עוד הישג כזה, ואנחנו מתכוונים כל יום להוסיף לרשימה. עובדים שכם על שכם עם חיל האוויר, ובכלל בשנתיים האחרונות של המלחמה אני חושב שאנחנו מעבירים מסר מאוד ברור לאויבים שלנו, שאין מקום שלא נמצא אותם. ומי שבוחר לעסוק בדברים האלה נגד מדינת ישראל, נגד אזרחי מדינת ישראל, נגד העתיד שלנו פה, אנחנו נמצא אותו ונחסל אותו. יש לכם במה להיות גאים. Shlomi Bindar berani menyebut jika Israel telah membunuh 40 pemimpin tertinggi Iran hanya dalam hitungan detik. Saat perang pun, tentara Zionis masih sombong dan seolah meremehkan musuhnya. Apa tidak cukup melihat Tel Aviv yang hancur lebur karena diserang oleh rudal Iran? Memang ibu kota Teheran juga ikut hancur akibat serangan gabungan dari Amerika Israel. Tetapi Iran bukanlah bangsa pengecut yang mudah menyerah begitu saja. Negeri para mullah tidak seperti Venezuela yang apabila pemimpinnya tertangkap tidak akan melakukan perlawanan. Nggak hanya Tel Aviv, Iran juga melancarkan serangan ke sejumlah kota di Israel. Kota Yerusalem tidak luput dari sasaran rudal Iran yang langsung mengarah ke pusat kota. Terbaru, serangan rudal dari Iran juga telah menghantam kota Beersheba. Terdengar jelas sirine-sirine langsung meraung-raung akibat serangan rudal dari Iran. Tanda-tanda kekalahan Israel. Dengan kemarahan Iran yang semakin tidak terkendali, tentu mengancam Tel Aviv. Bisa saja dalam 48 jam ke depan kehancuran ibu kota Israel ini akan semakin masif. Benyamin Netanyahu harus mengambil langkah untuk menyelamatkan jutaan warganya. Jangan sampai rakyat harus menjadi korban dari kebrutalan Zionis demi ajang gagah-gagahan. Tahukah kamu kalau Netanyahu justru seolah membiarkan rakyatnya menderita? Pria berumur 74 tahun ini malah kabur dan mengungsi ke Berlin, Jerman saat serangan Iran ke Tel Aviv sedang agresif. Dalam salah satu tangkapan satelit, pesawat Netanyahu terbang dari Tel Aviv menuju Berlin. Pesawat Boeing 767-338 yang mengangkut sang Perdana Menteri disebut telah mendarat di Berlin. Apakah Netanyahu ketakutan karena rudal Iran bisa menewaskannya kapan saja? Netizen dibuat geleng-geleng kepala melihat sang Perdana Menteri yang lari ketakutan meninggalkan warganya sendiri. Gak sedikit dari mereka yang mengaitkan peristiwa pembantaian Yahudi oleh Nazi. Seandainya ada Hitler, sudah diganyang itu si Yahud. Dia malah lari ke kandang singa, tulis salah satu netizen. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya Netanyahu adalah seorang pengecut. Dia rela menggadaikan nyawa jutaan rakyatnya demi memuaskan nafsu dan egonya semata. Netanyahu bahkan disebut-sebut tidak peduli dengan banyaknya tentara Israel yang tewas. Saat ini fokusnya adalah melemahkan sampai Iran benar-benar menyerah dan bertekuk lutut. Netanyahu tidak akan berhenti dan mengancam bakal mengaitkan serangan ke Teheran. Netanyahu mengklaim jika rezim Ali Khamenei adalah seorang pembunuh berantai. Dia mengatakan Iran tidak boleh memiliki nuklir karena bisa mengancam keselamatan umat manusia. Bahkan Netanyahu saat ini sedang melakukan propaganda terhadap rakyat Iran. Sang Perdana Menteri menyerukan ke penduduk negeri para mullah untuk terus melawan pemerintah. Waktunya telah tiba bagi semua lapisan masyarakat di Iran untuk melepaskan belenggu tirani dari rezim dan mewujudkan Iran yang bebas dan cinta damai, kata Netanyahu. Apakah klaim dari Netanyahu benar jika Iran sedang mengembangkan senjata nuklir? Mari kita kupas satu persatu fakta-fakta di balik dari ini semua. Ternyata pernyataan Netanyahu tidak mendasar karena tidak ada bukti yang kuat. Para ahli memperkirakan bahwa Iran sedang tidak mengembangkan senjata nuklir seperti yang dituduhkan. Pengembangan nuklir sendiri memang masuk ke dalam rencana, tetapi masih belum dikembangkan. Sebab senjata ini tidak mudah untuk dibuat dan pastinya memerlukan waktu yang lama.
Dari sini kita paham bahwa tujuan Israel menyerang Iran mempunyai tujuan lain. Apakah negeri Zionis sedang mengincar pangkalan minyak Iran yang bisa meraup miliaran dolar per hari? Bahkan Iran menjadi negara pengekspor minyak terbesar di dunia. Kalau tidak percaya, lihatlah dampak negatif dari penutupan Selat Hormuz yang dilakukan pemerintah Iran. Harga minyak seketika melonjak drastis akibat kebijakan menutup Selat Hormuz yang menjadi jalur perdagangan. Pengen sweater hitam kece tapi budget kamu pas-pasan? Cobain sweater dari kerah crewneck dengan bahan berkualitas. Cek linknya di bawah ini. Amerika tidak berdaya, minta bantuan ke Eropa. Dengan hancurnya Tel Aviv, Amerika Serikat murka bukan main dengan kelakuan Iran. Donald Trump meningkatkan serangan ke Teheran dengan skala penuh. Bahkan presiden berambut pirang ini membuka opsi mengirimkan pasukan darat ke Iran. Trump memberi nama operasi ini dengan sebutan Roaring Lion atau singa mengaum. Pria berambut pirang ini bahkan tidak peduli dengan jeritan suara rakyat Amerika. Sebagai informasi, penduduk Paman Sam banyak yang tidak setuju dengan operasi singa mengaum. Kami tidak peduli polling dan menekankan bahwa pemimpin harus bertindak cepat tanpa dukungan publik penuh. Operasi jauh lebih cepat dari jadwal, tegas Trump. Namun operasi yang digembar-gemborkan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Iran tanpa ampun menyerang beberapa pangkalan militer Paman Sam yang berada di Timur Tengah. Terbaru, Iran menyerang pangkalan militer Amerika yang berada di Turki. Seorang reporter memperlihatkan bagaimana detik-detik negeri para mullah menjatuhkan rudal ke pangkalan tersebut. Evet, şu an çatışmalar bir hayli şiddetlendi. Çok yoğun atışlar yapılıyor. Eşrefiye Maksut'ta çatışmaların bir hayli şiddetlendiğini tanıklık ediyoruz şu dakikalarda. Duman yükseliyor. Hemen şuraya bakın. Vurulmuş. Az önce yapılan atışlarda atılan o havan mermisi işte bu noktaya düştü ve şu an yoğun duman bu noktada aynı zamanda şiddetli çatışmaları yaşandığını da ifade edelim. Gak hanya menyerang pangkalan militer, Iran juga membombardir kapal tempur Amerika Serikat. Dalam sebuah video terekam jelas kapal tersebut terbakar disebabkan oleh rudal Iran. Serangan demi serangan dari Iran juga telah membuat tentara Amerika terkena mental. Helikopter-helikopter hingga pesawat tempur Paman Sam mulai meninggalkan pangkalan militer di Uni Emirat Arab. Militer Amerika berharap tentara Uni Emirat Arab untuk berjuang sendiri melawan Iran. Katanya militer kuat, kenapa baru diserang pangkalan militernya saja sudah ketakutan. Iran harus berhati-hati karena Amerika dan Israel bakal melancarkan propagandanya. Seperti yang kita tahu, kedua negara ini pasti bakal menebar fitnah yang langsung menyasar negeri para mullah. Benar saja, Iran kembali difitnah telah menyerang kilang minyak terbesar di Arab Saudi. Kilang minyak ini terbakar hebat setelah terkena rudal. अल्लाह माफ करे लवण विच असलो वक्त आना पे Iran membantah jika terbakarnya kilang minyak berasal dari rudal mereka.
Pihak Teheran menyebut Israel lah yang menjadi dalang di balik hancurnya kilang minyak Arab Saudi. Iran menyebut Israel telah memainkan perang mental untuk memfitnah. Itu bukanlah target serangan Iran, Israel lah yang menyerang. Tujuannya untuk mengalihkan perhatian negara-negara regional dari kejahatannya dalam menyerang, kata salah satu pejabat militer Iran. Dengan terdesaknya Israel Amerika, kemanakah kedua negara ini berlindung? Kalau kita melansir berita terbaru, kedua negara Zionis ini meminta bantuan ke Eropa. Prancis, Jerman, hingga Inggris bersiap untuk bertempur membantu Amerika Israel. Seberbahaya itukah Iran sampai-sampai negara lain mengeroyok untuk melemahkan? Negeri para mula harus berjuang sendirian karena sejauh ini hanya ada dua negara yang ikut bertempur. Irak dan Turki disebut siap mengerahkan militernya untuk membantu Iran. Namun tentu ada konsekuensi yang harus diambil. Media Israel menuliskan jika operasi selanjutnya adalah menangkap Recep Tayyip Erdogan. Rencana ini tentunya akan menyeret dunia dalam peperangan yang lebih besar. Sendal wanita dari brand Aseo bisa kamu dapetin mulai dari 80 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan Israel terpojok serangan Iran melumpuhkan Tel Aviv. Bagaimana pendapatmu? Akankah negeri Zionis benar-benar menyerah di tangan Iran? Atau justru tetap kekeh menyerang dan menggempur Teheran dengan bantuan pasukan dari Eropa? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.